اور 9 ستمبر کو قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف پوری مسلم دنیا قطر کے ساتھ کھڑی ہے۔ عرب اور اسلامی ملکوں کی کانفرنس نے اسرائیلی جارحیت کو امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ کل دوحہ میں بڑی بیٹھک ہوئی ہے۔ عرب اسلامی سربراہ کانفرنس میں 50 ممالک شریک ہوئے اور تمام ممالک نے قطر کو جوابی اقدامات کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دوحہ اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ میں اسرائیلی جارحیت کو امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا۔ اعلامیہ میں قطر پر بزدلانہ اور غیر قانونی حملے کی سخت خلاف ورزی جو ہے وہ انہوں نے جو کی ہے اس پہ بھی مذمت کی گئی اور قطر کی خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل حمایت کا اظہار بھی کیا گیا۔ تمام ممالک نے قطر کو جوابی اقدامات کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ قطر کے ثالثی عمل پر حملہ عالمی امن کو کوششوں پر حملہ ہے۔ اور اس سے پہلے دوحہ میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان نے انسانیت کے خلاف جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ بھی کیا۔ کیا کہا وزیر اعظم نے، یہ دیکھیں۔ Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. Fourth, member states should actively consider implementing other appropriate measures against Israel. The UN Security Council must urgently demand from Israel under Chapter 7 of the UN Charter an immediate, unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners. Sixth, guaranteed, sustained and secure humanitarian access to all civilians in need and the protection of aid workers, medical teams, journalists and UN personnel. ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈپٹی وزیر اعظم تو تھے ہی، لیکن اس دورے پر آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ادھر امریکہ اب مکس سگنلز دے رہا ہے۔ اب سوچئے کہ جب ایک طرف دوحہ میں یہ بیٹھک ہو رہی تھی، دوسری طرف اسرائیل کی سرزنش تو کر دی امریکہ نے، اور ٹرمپ نے ناراضی کا بھی اظہار کیا۔ امریکی میڈیا جب یہ حملہ ہوا رپورٹ بھی کرتا رہا، ٹرمپ ان سے خوش نہیں ہے، لیکن تل اویو میں اس وقت امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نیتن یاہو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کو اپنی غیر متزلزل حمایت کا دوبارہ یقین دلا رہے تھے۔ تو سمجھ نہیں آتی نا کہ بات کدھر جا رہی ہے۔ اسرائیل ایک طرف کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ موقع ملا تو ہم کریں گے، اور یہ برملا انہوں نے کہا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا کر نہیں رکھی بات۔ دوسری طرف امریکہ ان کے ساتھ دوبارہ کھڑا نظر آ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے اتحادی کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ہم بڑے ناراض ہیں، نالاں ہیں، خفا ہیں اس اقدام پر۔ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، what does this all mean? What is it leading to? ہم اسی پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے، چیئرمین پاک چین انسٹیٹیوٹ ہے۔ شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے۔ ہم آپ کی مدد سے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب پوری مسلم دنیا کے سربراہان ایک جگہ بیٹھے، ایک ملک پہ ایک دوسرے ملک نے حملہ کر دیا ہے، سارے لیڈرز جو ہے بیٹھ کے ایک اعلامیہ جاری کرتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس غیر قانونی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے اور قطر کی خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ What does this even mean? یہ اس کو آگے لے کے کس طرح چلیں گے؟ کیونکہ مذمتیں تو کافی عرصے سے ہو رہی ہیں۔ There's nothing new about it. جی السلام علیکم جی، and a very good morning to both of you and all your viewers in Pakistan and abroad. جی سر، Good morning. تو اس کی سمنگ اپ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں لبے لباب، کیونکہ آپ بھی صحافی ہیں، میں بھی صحافی رہا ہوں، we should speak in short and ٹھک 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 سمجھ آ جائے۔ 3 الفاظ ہیں فارسی کے، گفتن، نشستن، برخاستن۔ یہ سم اپ کرتی ہے کل کی کانفرنس کو۔ وہ بیٹھے ہیں، گپ شپ ماری ہے، مذمت کر کے، کعوہ پی کے، عربی کعوہ پی کے وہ گھر چلے گئے ہیں۔ Nothing concrete happened. میرے خیال میں it's a very big let down. سوائے پاکستان کے، کچھ حد تک ایران، سعودی عربیہ اور ملیشیا کے، باقیوں نے تقریر ہی نہیں کی، باقیوں نے بات ہی نہیں کی۔ ہم نے کم سے کم ایک ٹھوس موقف اختیار کیا ہے، یونائٹڈ نیشنز نے بھی، دوحہ میں بھی ہم نے ایک پرپوزل بھی دی کہ ٹاسک فورس بنایا جائے، سارا کیا جائے۔ اب what could be done؟ 2-3 چیزیں بڑی واضح، آپ نے کہنا ذرا اس کو انریپ کریں۔ نمبر 1 کہ ایک تو امریکن پالیسی جو ہے وہ دوگلی ہے، اٹس بیسڈ آن ڈپلیسٹی، کہ انہوں نے آنکھ ماری تھی
इसराइल को, और इसराइल ने हमला किया था और फिर बाद में देयर शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, वो आंसू बहा दिएगा जी, बड़ा अफसोस हुआ हमारा है। लेकिन जो कल आपने बताया ना कि एक तरफ कॉन्फ्रेंस थी और एक तरफ मार्को रूबियो और नेतन्याहू बात कर रहे थे, और नेतन्याहू की लहजे में, लबो लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई। दैट्स नंबर वन। तो अमेरिका इज नो लॉन्गर अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर, ये तो वाज़ेह हो गया। दूसरा हो गया कि अब इस मौके पर मेरे ख्याल में डिफाइनिंग मोमेंट था मुसलमानों के लिए, अरब वर्ल्ड के लिए, कि हम कुछ शो करें कि हमारे में जान है, हिम्मत है, हौसला है, कोई दम है, जैसे कहते दम है, जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया पाकिस्तान ने दम है, हिंदुस्तान ने हमला किया, हमसे बड़ा मुल्क है, हमने एंटी लगाई, वी हिट बैक हार्ड। ईरान ने हिट किया इसराइल को, दे हिट बैक हार्ड, और दोनों रोते गए, इसराइल और इंडिया ट्रंप के पास सीज फायर कराओ। लेकिन इस वक्त कुछ और स्टेप्स हो सकते थे। मसलन क्या, $2 ट्रिलियन कमिट किया है इन ममालिक ने ट्रंप को। वो कहते हैं विल कीप द मनी ऑन होल्ड, जब तक आप इजराइल को लगाम नहीं लगाते, ये जेनोसाइड खत्म नहीं करते। नंबर वन। नंबर टू, OIC के 50 मुल्क खड़े हैं। आप कहते हैं कि आप OIC का ह्यूमैनिटेरियन फ्लोटिला तैयार करते हैं, नेवल, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, बाकी ममालिक भी, और ब्लॉकेट तोड़ते हैं खुराक और अद्वियात लेके, और UN जनरल असेंबली का हम क्लियरेंस लेके रेजोल्यूशन से करा सकते थे, जैसे अभी UN जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास। तीसरा, एक इस्लामिक फोर्स तो वैसे ही मौजूद है सऊदी अरेबिया में, जिसके सरबराह माशाल्लाह पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब मौजूद हैं, वर्दी में बैठे होते हैं। आप कहते हैं कि वी वांट टू एक्टिवेट दिस फोर्स, सिर्फ ये कहते हैं एक्टिवेट करना है। आपने क्या अनाउंस किया था, आपको याद है 10 मई को, कि पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल हो गई है। एक खबर आई थी, जियो में आई थी सुबह 10 बजे, उसके बाद इंडिया भाग गया था। तो ये आप कम से कम कहते हैं वी एक्टिवेट दैट, जिन्होंने ट्रूप्स भेजने हैं इनके लिए वो तैयार हो जाए, तो उन्होंने कुछ वो भी नहीं किया। तो ये जो है जुबानी जमा खर्च इन्होंने लेट डाउन कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ से आगे सर क्या हो सकता है? मतलब सफारती सतह पे कोशिशें बढ़ाई जा सकती हैं, सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की भी कुछ तजावीज़ सामने आई, मुत्तहिद होना, मुश्तरका फोर्स, ये तो बहुत दूर की बातें अब लगती हैं। वन पॉइंट एजेंडा कुंजी वाशिंगटन DC में, और बाकी चीजें भूल जाए। जो इजराइल का बाप है वो अमेरिका बहादुर है, वहां तो ये रियलाइजेशन मुशाहिद साहब, ये अरब दुनिया को, मतलब जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, दोहा को ले लें, UAE की ले लें, सऊदी अरेबिया को ले लें, जब उन्हें ये नज़र आ रहा है कि एक तरफ ये सब बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ मार्को रूबियो नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और नेतन्याहू के लबो लहजे में या उसके मौक़िफ़ या स्टांस में कोई लचक या तब्दीली नहीं है, तो ये रियलाइजेशन अरब ममालिक को नहीं है कि जिस पे वो इतना रिलाय करते हैं वो रिलायबल नहीं है? देखिए ना, एक चीज होती है आपके ज़हन में खौफ कि क्या हो जाएगा, साहब बादल नाराज ना हो जाए। आप देखें ना, अगर हमारे में खौफ तारी हो जाए कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है जी, उनकी आबादी 1.5 अरब है, वो हमें ये कर देगा, तो खौफ में मुब्तला होकर यू कैन नॉट टेक डिसीजंस। तो ये खौफ का खात्मा मेरे ख्याल में ये खौफ में है, जो रिजीम्स जिनका आपने जिक्र भी किया, माफ करना। और अगर ये स्ट्राइक, आप सिर्फ ये कह दें, पाकिस्तान को कह दें, मैं तो कहता हूँ वी शुड स्ट्राइक अ ग्रैंड बार्गेन। एक मुल्क है जिसमें दम है, पाकिस्तान है, हम कहें कि जनाब आप हम स्टेशन करते हैं ट्रूप्स अपने सऊदी अरेबिया में या कतर में। लास्ट ईयर सऊदी अरेबिया ने $142 अरब का मिलिट्री आर्म्स एग्रीमेंट किया है अमेरिका के साथ। हम ग्रैंड बार्गेन करें, हमारा जो कर्जा है कितना है, $130 अरब। आप कर्जा हमारा माफ करें, हम आपको इजराइल को हम निबड़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। हमारी आर्म फोर्सेस तैयार हैं। हमने 1973 वॉर में, आपको याद है भुट्टो साहब के जमाने में पायलट्स भेजे थे सीरियन एयरफोर्स के, जिन्होंने 2 इजरायली जहाज भी कराए थे। थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है जनाब, इसमें पॉलिटिकल विल की जरूरत है। और सब आइडियाज जी, सब आइडियाज हैं और आप भी दे रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कुड हैव बीन डन। अब ये कुड हैव बीन डन वाली बात का टाइम तो गुजर गया, मतलब कल पूरी कॉन्फ्रेंस हुई, साथ ही साइड बाय साइड हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, डोंट एग्री विद दैट, दे कैन बी डन नाउ आल्सो, कुड बी कैसी, बट वो बात तो फिर वही हो गई सर के 50 ममालिक के सरबराहान वहां बैठे हुए हैं, क्या उनको ये आइडियाज नहीं आए या फिर वो विलिंगनेस नहीं आई? और अगर उस वक्त नहीं किया तो व्हाट विल दे डू नाउ? मतलब आगे क्या एक्सपेक्टेशन, एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन आगे क्या रखी जा सकती है फिर?
मेरे ख्याल में कुछ लोगों में हिम्मत है, पाकिस्तान में है, ईरान में है, सऊदी अरेबिया में है, और मलेशिया इंडोनेशिया में है, तुर्की में है। नहीं तो इनको अलहदा मिलना चाहिए, आपका मतलब है कि इनको अलहदा प्लानिंग करनी चाहिए, वरना व्हाट्स द प्लेटफॉर्म वेयर आर दे गोइंग टू यू नो मेक दीज डिसीजंस एंड मूव फॉरवर्ड? वो टाइम कब आएगा या आएगा भी नहीं? नहीं, वो टाइम ये आएगा अगली दफा सबको मार पड़ेगी। जो खलीजी ममालिक है ना, चुन चुन के उन्होंने कतर को तो मारा है ना अभी, हालांकि कतर ने कोई काम नहीं किया इजराइल के खिलाफ, अमेरिका का दोस्त भी है, बाकी लोग भी जो है अमेरिका के बड़े दोस्त हैं, सारे कुछ हैं। तो इजराइल तो ग्रेटर इजराइल का प्लान है, वो तो फिर देखेगा देयर अ बुली, जब कमजोरी देखता है they'll hit them hard, शायद उसके बाद उनको सबक सीखा जाए। लेकिन अभी फिलहाल तो लगता है कि खौफ तारी है, डरे हुए हैं, यरके हुए हैं और हिम्मत नहीं है। फिलहाल तो यही है। फिलहाल तो ये लग रहा है मेरे ख्याल में आप OIC का और अरब लीग का कल फातिहा पढ़ लें। लेकिन जस्ट होप और उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी आए, शायद कुछ हिम्मत दिखाएं सब लोग और कुछ बड़े फैसले लिए जाएं। थैंक यू सो मच सर। मतलब हम बहुत यही शुक्रिया कहेंगे, वो बड़े फैसलों की आपने बात की है ना, तो इंतजार में ना बैठ जाएं, इतनी जल्दी कोई बड़ा फैसला नहीं हो रहा, बिकॉज मौके बड़े हाथ से गए हैं बड़े फैसलों के।